हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर महाराष्ट्राच्या लोकांनी गाडये आडयले. गाडये आडोवपाचें कारण म्हणजे सावंतवाडीची एक फॅमिली खंय मोरजे भोंवपाक गेल्ली आनी थंय तेंची लोकल्सां वांगडा थंय भुरग्यां वांगडा झगडी जाली खंय. आतां ही झगडी खंयच्या कारणा वयल्यान जाली ती आमकां खबर ना, पूण जेन्ना झगडी जाता न्हू तेन्ना पुलिसांचें पयलीं कर्तव्य आसता थंय येवन जे कितें किल्लेस जाला तो ते सॉल्व करप. आनी सॉल्व जायना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर व्हरोन बसोवन थंय मध्यस्थी करून कोण गिल्टी आहा कितें तेचेर कंप्लेंट करप. पूण आयज म्हाका दिसता आमचे जे पुलीस आहात न्हू ते काम करपाक सोदिनान दिसता. कित्याक तुमचें काम जीत आरोलकरान केलें मरे. जें काम पुलीस स्टेशनान करपाक जाय आसलेलें तें जीत आरोलकरान केलें. तशें जाल्यार एक काम करा मरे, एक पुलीस स्टेशनां आहा न्हू, तुमचे कडेन जर प्रॉब्लम सॉल्व जायना, केसीस सॉल्व जायना कितें जाल्यार बंद करा तुमी ती. बेश्टो कित्याक लोकांचो पयसो खातात? तुमकां जो पेमेंट वयता न्हू तो लोकांच्याच पयशांचो पेमेंट वयता न्हू. तुमी जर प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकना कितें आनी आख्खे जर सोशल मिडियाचेर जर नांव पिड्ड्यार जाता आनी गोंयचें नांव जर पिड्ड्यार जाता जाल्यार तुमी थंय बसून फायदो कितें? ऑफिसर्स कित्याक जाय? ऑफिसर्स कित्याक जाय? कॉन्स्टेबल कित्याक जाय? हेड कॉन्स्टेबल कित्याक जाय? PI कित्याक जाय? जे हायर अप्स आहा ते कित्याक जाय? तुमचे कडेन प्रॉब्लम सॉल्व जायना जाल्यार एक काम करया, सगळ्याच पुलीस स्टेशनांनी आमदारांक बसोवया. आमदार बरें मध्यस्थी करतले आनी प्रॉब्लम सॉल्व करतले. आतां जीत आरोलकरान खंय त्या महाराष्ट्राच्या लोकांक आपयले खंय आनी गोंयचे कोण थंय जे भुरगे आसलेले न्हू जेंच्या वांगडा किल्ले जालो तांकां आपोवन मध्यस्थी केली आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व केले म्हणून न्यूज येता कितें जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमदार जे आहात न्हू ते बरे केपेबल आहात प्रॉब्लमां सॉल्व करपाक. जाल्यार आमदारांकूच बसोवया पुलीस स्टेशनांचेर. जर एक आमदार थंय बसलो जाल्यार बाकीच्या स्टाफाची आनी गरजूच ना न्हू. आमदाराकूय तेंच काम करूं न्ही मध्यस्थी करपाचें, प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें. कित्याक आयज जेन्ना येदो इशू जाता आनी थंय मागीर ते जर चॅकपोस्ट जर बंद करता, फाल्यां आमचेय लोक भायर वयतात. फाटीं एक असोच इन्सिडंट जाल्लो तेवटेन बाबडी महाराष्ट्राची एक गाडी येयल्ली आनी तेच्या गाडयेचेर कोण तरी गुणो घालून तेचेर ग्लास फोडलो तेचो आनी गेलो. आनी तो बाबडो ड्रायव्हर रडोन थंयसर सांगतालो की आपूण थंय गाडी पार्क केल्लेली, आपले येयले ते खंय ओवरटेक केले आनी गाडयेचेर फातर घातलो आनी गेले म्हणून. आपूण पात्रांवाक कितें सांगूंक जाय म्हणून आपल्याक बेश्टो फटको म्हणून 10-15 हजाराचो कितें. सो आयज जर आमचे गोंयचे पुलीस जर जे ट्युरिस्ट कोण येता न्हू कितें तांकां जर सपोर्ट करपाक शकनात सपोज जाल्यार तुमी त्या पदा वयले रिजायन जावपाची गरज आसा. तुमी त्या खुर्चेचेर बसपाची तुमची लायकीच न्हू त्या खुर्चेर बसपाची. कित्याक जें काम तुमकां करपाक बसयल्यात न्हू तें काम करीत नात मरे तुमी. अरे तुमकां काम करपाक कितें बसयल्यात? जेन्ना खंय क्रायम सिट्युएशन जाता ते वचून तुमी हँडल करप आसता मरे. आयज गोंयान वयता थंयसर क्रायम वाडलेलो आसा मरे. गोंयकार त्रस्त आसा सारको हे क्रायम वाडलेल्या कारणान. रेप, मॉलेस्टेशन, मर्डर, गँग रेप, गँग वॉर कितें ड्रग्साचे केसीस हे सगळे वाडत आसा मरे. आनी तेतून आमचे जो होम मिनिस्टर आहा तो सांगता तसलें कांय ना म्हणून. मागीर हें कितें तर तशें जालें? आयज ट्युरिस्ट खंयचोय आसो रे तो आनी खंयच्याय स्टेटींतलो मनीस आसो रे, पुलिसांचें पयलें कर्तव्य थंयसर मध्यस्थी करून थंय कितें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जालां तें हँडल करप. मागीर पुलीस कित्याक नाका जाल्यार एक्सक्युजीस दिता? तेतून तेंच्या एका मनशान स्टेटमेंट केला की पुलिसांक जेन्ना सांगलें न्हू तेन्ना पुलिसांनी नाका जाल्यारच सांगलें तुमी थंय भानगडीन पडनाका म्हणून. तशें कितें तो म्हणटा, हांवें आतां आयकलां व्हिडियोचेर कितें रे. जाल्यार म्हाका एक सांग, पुलीस कित्याक आमचे सक्षम ना प्रॉब्लम हँडल करपाक, प्रॉब्लम सॉल्व करपाक? फक्त एक्टिविस्टांक धरपाक आसा? एक्टिविस्टांक जेन्ना मार पडटा न्हू तेन्ना सुद्दां कॉपरेशन मेळना आमकां कितें रे. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज गोंयच्या पुलिसांनी मातशें सिरियसनस दाखोवन आपलें काम जें आहा न्हू तें प्रामाणीकपणान करपाची गरज आसा. कितें सगळे केसीस वाडलेले आहा, ड्रग्साचे केसीस वाडले, क्रायम ऑलमोस्ट गोंयान वाडलेलो आसा. आमचें नांव ग्लोबली पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. वी आर अ ट्युरिजम स्टेट आनी आमी जर अशें नांव पिड्ड्यार केलें न्हू ते ट्युरिस्ट सुद्दां आमच्या गोंयान येवचे ना. आयज फॉरेन ट्युरिस्ट कितले कमी जाले ते पळया. कित्याक कमी जाले? फॉरेनरांचेर बीन रेप जावपाक लागले म्हणून कमी जाले. आयज हे कारणीभूत ही सरकारी यंत्रणा आसात जी आयज सारकी आपलें काम सारकें करिना, सिट्युएशन सारकें हँडल करिना. सिट्युएशन कोण हँडल करता? आमदार. कितें दॅट मिन्स एक काम करया, सगळ्या पुलिसांक काडया आनी आमदारांक पुलीस स्टेशनाचेर बसोवया आनी तेंची प्रॉब्लमां सॉल्व करपाक लावया तांकां. कित्याक आमदारांचें हें बरें आसता न्हू उलोवप, ते बरें उलयतात, दोनाय सायडीन उलयतात ते सारके. कितें रे मात तरी लज धरा रे. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन कंट्रोल करा. हे हाती भायर गेले न्हू कितें जाल्यार भायल्या स्टेटींनी क्रायम वाडल्या खबर आहा मरे तुका. सोमालिया करूं नाका, हें सोमालिया करूं नाका. ट्युरिस्ट येवचे सुद्दां ना मागीर फाल्यां सकाळीं. कित्याक आयज ते ट्युरिस्ट येतात थोडे म्हणून 4 लोक पोट भरतात कळ्ळें तुका. थोडे म्हणटात कितें सांग नाका हे आमकां ट्युरिस्ट कित्याक जाय बाबा रे. ह्या ट्युरिजमाचेरूच पोट भरता आनी खंयचेंच साधन ना आमचें पोट भरपाक.
कळ्ळें तुका. आनी आमी आमचेय लोक आसात जे भायर ट्रॅव्हल करतात तेंच्या कडेन तशें सिट्युएशन जालें जाल्यार कितें करतले मागीर. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान जेचे कडेन होम डिपार्टमेंट आहा तेणी दखल घेवपाक जाय आनी तेणी पुलिसांक विचारपाक जाय बाबा रे अशें सिट्युएशन जालें तेन्ना जीत आरोलकरान सिट्युएशन कित्याक हँडल केलें, कित्याक हँडल करचें पडलें आनी पुलिसांनी कित्याक हँडल करूंक ना हो प्रश्न म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंतान आयज त्या पुलिसांक विचारपाची गरज आसा आनी गरज पडली जाल्यार तांकां सस्पेंडूय करपाची गरज आसा म्हाज्या हिसपान जाल्यार. कित्याक हे असले कारनामे आमचे गोंयचें नांव पिड्ड्यार करता आनी ट्युरिजम आमचे असले कारनामे काबार करतले, ट्युरिजम सोंपयतले. देव बरें करूं.